जगन्नाथ। नमस्कार बंधु मैंने स्वागत करुछि आपण मानकु चैनल कथामृत को। आज आम शुणा कोटी ओडिया मौड़मणि जगतर नाथ श्री जगन्नाथ लीला, जी सारा विश्व कोण अनुकोण विराजमान, जहाँ महिमा कहूले सरबनी। से महिमामय लीलामयंकर गोटे लीला शुणा पूर्व आपण मानक अनुरोध करुछि चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु, बेल बटन को दबाई दियंतु, कहीं आमर सब वीडियोर नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुँची जिवो। आसंतु शुणिबा जगन्नाथंकर गोटे लीला, नीलांचलम महापुण्यम। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओडिशार महानता समग्र भारतवर्ष रे परिव्याप्त। ए देशर इतिहास विश्व प्रसिद्ध। अशोकଙ୍କ कलिंग युद्धर भयावह परिणति कथा चिंता कले एबे भी देहरे रोमांच जात हुए। तथापि एही देश अशोकଙ୍କ परि जणे दुर्धर्ष चंडଙ୍କୁ धर्माशोकरे परिणत करि देइथिला। पूर्वरु से जीवनर प्रकृत मूल्यबोध निकटरे पहुँची पारि नथिले। कलिंगर वीर माने थिले योद्धा, वीर और साहसी। सेथिपाई साहित्य दर्पण रे विश्वनाथ कविराज कहिथिले, कलिंगाः साहसिकाः। केवल वाणिज्य और साहसिकता ओडिशार परिचय यथेष्ट नुहे। एही देशर एक विशिष्ट परिचय हेले जगतर नाथ श्री जगन्नाथ। एपरि देवता विश्व विरल। से ओडिया जातिर गति और प्रगतिर केन्द्रबिंदु। तांको केन्द्र करी ओडिशा जनतार प्रतिटी जीवनधारा नियंत्रित। उत्कलर से श्रेष्ठ नायक। गोपबंधुଙ୍କ भाषारे उत्कलर नेता स्वयं जगन्नाथ। आमे तांको पई विश्व एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करू। देशर नाम जगन्नाथ देशर मान्यता लाभ करे, देशर प्राधान्य बढ़े, जनता मनरे आध्यात्मिक चेतना उज्जीवित हुए एवं विभिन्न देशरू सहस्राधिक श्रद्धालु भक्त तांको दर्शन करिबा पई टाणी होई आसंती। सेथिपई कपिल संहितारे कुहा जायछि, वर्षाणाम भारत श्रेष्ठ देशानां मुकुलः स्वतः उत्कलस्य समदेश देशानास्ति महितले। सेहीपरि गोपबंधु दास कहिथिले, भारत सर से उत्कल कमल तामध्य केशर पुण्य नीलांचल। नीलांचल पुण्यधाम मध्य श्रेष्ठ। तांको पई समस्त व्यवस्था बड़। ठाकुर मानक मध्य से बड़ ठाकुर, तेणु तांकु बड़ ठाकुर नाम रे आख्यायित करा जाए। बड़ ठाकुरଙ୍କ अवस्थान श्रीक्षेत्र रे। एही क्षेत्रर अन्य नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं देवता पुरुषोत्तम भाव रे परिचित। एपरि देवता विश्व रे केही नाहंती जाहांक नाम रे क्षेत्रर परिचय मिली थाए। तांकर सेवक बड़ पंडा भाव रे प्रसिद्ध। सेहीपरि दांड बड़ दांड, राजा ठाकुर राजा, देउळ बड़ देउळ, नेत बड़ नेत, समुद्र महोदधि, बेश बड़ सिंहार, भोग बड़ भोग, प्रसाद महाप्रसाद, पाहाच 22 पाहाच, आखि चका आखि, स्तंभ अरुण स्तंभ, माଳ बड़ माଳ, द्वार बड़ द्वार बा सिंह द्वार, मंडप हेउछि मुक्ति मंडप। से कम्भुकटकरे राजा। चारि जाति को से धर्म अर्थ काम मोक्षर चतुर्वर्ग फल प्रदान करती। से पुणी मनीष रूपी देवता। तांकर पहुड़ हुए। से मनीषंक परि रत्नफलंकर निद्रा जाती। पाहांतारू उठी नित्य कर्म करती। तांकु काठी लगी हुए। से सुलेई भिजे करती। स्नानांतर जलखिया खाती, जार नाम बाल्य भोग। सामान्य खाद्य तांकर संतोष न थाए, तेणु तांको पई 60 पौटी भोग रंधा जाए। से मनीष परी अधिक गाधोइले तांको ज्वर हुए। दैतापति सेवारे रही चेरमूल औषध दिए। पथी और पाचनर व्यवस्था करे। से भक्तिर ठाकुर। से रूप होई भी सहस गुण। से करुणार सागर। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन, यही 4टी देवता 4टी रूप, यथा कृष्ण श्वेत पीत और लोहित। ओडिया जातिर से निजस्व देवता। तेणु ओडिया घरर रांधणा खाद्य परी तार भोग प्रस्तुत हुए।
ବିଲାତି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଶେ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର, ତେଣୁ ପକ୍ୱ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲବଣ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ସେ ପିତ୍ତଳରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁରାପାନ ହୁଏ। ବିମଳାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନ କରାଗଲେ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ବିମଳା ଭୈରବୀଜସ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥସ୍ତୁ ଭୈରବଃ। ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଷକୁ ଥରଟିଏ ଆମିଷ ଲାଗି ହୁଏ। ଗୀତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ଯଥାମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାସ୍ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ମୋତେ ଯିଏ ଯେପରି ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ଅନୁରୂପ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବଭକ୍ତିରେ ପଠାଇଥିବା ଦାସିଆ ଭାଉରୀର ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଭକ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଟାକୁଆ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତର ଅପମାନ ନ ସହିପାରି ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବାଲିରଥରେ ବିଜେ କଲେ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଗଜବେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 750 କୋଶ ଦୂରରେ ଥାଇ ସାଲବେଗ ଆର୍ତ୍ତକଣ୍ଠରେ ଭକ୍ତ ଆସିବା ଯାଏ ରଥ ଅଟକି ରହିବାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ଟାଳି ପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧିବାରେ ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲା। ସେ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ମହିମା ଅନନ୍ତ, ସେ କୃପାର ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଏ। ଦାରୁ ରୂପୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଳି ଯୁଗରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା କଥା କପିଳ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଆୟତନ ଓ ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ନୀଳାଞ୍ଚଳଂ ମହାପୁଣ୍ୟଂ ନାରଦାଭିପ୍ରିୟଂ ମହତ୍ 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣଂ ମୋଚିତଂ ଯୋ ଜନାର୍ଦ୍ଦନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୁଣ୍ୟଧାମର ଆୟତନ 10 ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏପରି ପୁଣ୍ୟଧାମ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କପିଳ ସଂହିତାରେ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ସାକ୍ଷାତ୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ରୂପଂ ତତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ କ୍ଷେତ୍ରାଣାମପି କ୍ଷେତ୍ରଂ ଚ ତୀର୍ଥାନାମପି ଯତ୍କରମ୍। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ଦେବତା ବାସ କରିବା ସହିତ ମହୋଦଧି ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ରାଜା ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ରାଜା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ପତିତ ପାବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କରିଥାନ୍ତି। ଯନ୍ନାମ ଶ୍ରୁତିମାତ୍ରେଣ ପୁମାନ୍ ଭବତି ନିର୍ମଳଃ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ସିଏ। ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଛଡ଼ାଇ ଖାଏ। ସେଥିରେ ତାର ଚରମ ତୃପ୍ତି, ପରମ ଆନନ୍ଦ। ସେ ବାହୁ ଟେକି କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି। ଆଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। କାହାର ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ, ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ବେଦ, ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସ ତାଙ୍କର ଆଦିଅନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଲୀଳା ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା। ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ସେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତେ ଯତ୍କୌଳେ ଦେଶେ ଭୂସ୍ୱର୍ଗେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ଦାରୁ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତାନାମ ଭୟପ୍ରଜଃ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରୂପ। ସେ ବୌଦ୍ଧ, ସେ ରାମ, ସେ ସୌର, ସେ ଗଣପତ୍ୟ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଜୈନ, ସେ ଶାକ୍ତ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ଯୁକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ଦର୍ଶନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାମାନୁଜ, ନିମ୍ବାର୍କ, ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଳଦେବ, ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ପ୍ରଭୃତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟବୃନ୍ଦ ଦ୍ୱୈତବାଦ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତବାଦ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ
दैत्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद, शिवविशिष्टा दैत्यवाद, अभिभागा दैत्यवाद तथा अचिन्त्या भेदाभेद धारारे भारतीय दर्शन को परिपृष्ट करि जाइअछन्ति। एही सकल मनोचथा धारा ओ भारतीय दर्शनर परम ओ चरम अभिव्यक्ति हेउछन्ति पुरुषोत्तम जगन्नाथ। समस्ते श्री जगन्नाथଙ୍କୁ दर्शन करी भाव विह्वलित होई उठिछन्ति। नीलांचल क्षेत्र एक पुण्य क्षेत्र शंखाकृति। एही क्षेत्र पंचक्रोश परिमित नीलसुंदर पर्वत उपरे प्रतिष्ठित। एही क्षेत्र दर्शन रे पाप ध्वंस होई जाए एवं देवतांकु दर्शन मात्र के मन प्राण पवित्र हेबा सहित मुक्तिर मार्ग आपे आपे सहज होई उठे। तांकु दर्शन करिबा पई अर्थ संचयर आवश्यकता न थाए। डोरी लागिला मात्र के डेरी हुएनी। गाड़ी घोड़ा आपे आपे मिली जाए। समस्तଙ୍କ मनस्कामना को से पूर्ण करती। तांको ठारे दृढ़ पहण कले से हसी हसी आपणे नियंती एवं मूढ़ को केबे भी अवहेला करती नहीं। हे नीलांचल नायक, तुमे जेमिति जुगे जुगे श्रीक्षेत्र रे विराजमान करी ए जाति को असमय रे रक्षा कर एवं जनता को सत्पथ देखाओ। बंधु माने जदि आपण मानकु ए भिडियोटी भल लागुथाए ताहले कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु, गोटे लाइक करंतु आउ भिडियो को अधिक मात्रा रे शेयर करंतु, समस्तंक पाखरे पहुंचंतु, जगन्नाथंकर गुणगान करंतु। रहुछि नमस्कार, राधे राधे।